হরে কৃষ্ণ। সুপ্রিয় গৌর ভক্তবৃন্দ, আজকে আমরা দর্শন করছি গীতা জয়ন্তী মহোৎসব। তো গীতা জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে 700 ভক্ত একত্রে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 700 শ্লোক 108 বার করে পাঠ করেছেন এবং এই গীতা যজ্ঞে 700 শ্লোক উচ্চারণ পূর্বক এখানে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা হয়েছে। তো আপনারা সকলে আমাদের সাথেই থাকুন এবং ভক্তদের এই গীতা পাঠ এবং গীতা যজ্ঞ মহোৎসব দর্শন করুন। হরে কৃষ্ণ। ওম স্বাহা সূর্যং তেজো দৃঢ়দক্ষং যুদ্ধেন ভয়ঙ্করায়ণ ওম স্বাহা নিশিবো রক্ষবাণিজ্যমৈশ্বকর্মস্বভাবজং পরিচর্যাত্মকং জড়মবসক্রাসমিসভাবজং ওম স্বাহা शेषे कर्मणि अविरत समय सिद्धिमतापते नरो सकर्मो अनिरत सिद्धिर्भूतनामेन सर्वविदमततो सकर्मणात्मरतो सिद्धिर्भूतनामेन ओम स्वाहा श्रेयान् सदरमवीरो परधर्मासनोषिदात् स्वभावो निरतम कर्म कर्मणाबलतीर्ष ओम स्वाहा नादो पुरुषो ना ओम स्वाहा आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषामरवीरं समान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रनक्षत्रे प्रत्यतानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॐ कामतिगताफलानि च कर्तव्यानि मे परमोनिष्ठितं मातमोत्तमम् ॐ स्वाहा धियो दशोपसन्नास्वरमोपहन्वते मोहातशो परित्यागो तामशो परिकीर्तितो ॐ स्वाहा हरि ओम हरे राम